Good morning, viewers. Welcoming you all to another live session of economics. মই অসীম নাথ আজি আকৌ এবাৰ আহিছো আৰু এটা লাইভ সেশন লৈ কিনে আজিৰ ক্লাছটোত আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ অৰ্থাৎ এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ যোনটো ভাগ আছে পৰিসংখ্যাৰ যোনটো ভাগ আছে তাৰে আমি এটা ইউনিট এটা চেপ্টাৰ লৈ কিনে আহিছো in today's class, we are going to talk about Unit 5 of Part B Statistics. That is your measures of central tendency. যোনটো আমি অসমীয়াত কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ বুলি কওঁ। So, measures of central tendency একদম basic এটা element বা basic বস্তু হয় statisticsৰ। আৰু তোমালোক সকলোৱে ক্লাছ 9-10ত central tendency একদম basic বস্তুখিনি কৰিছাই। So আমি সেই বেসিক বস্তুখিনিৰে আমি আৰম্ভ কৰিম আজিৰ ক্লাছটো আৰু আজিৰ সেশনটোত আমি বেসিক্যালি মিন এৰিথমেটিক মিনৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু এৰিথমেটিক মিনৰ সেই অংকখিনি কৰাৰ আগতে বা অংকখিনি বুজাৰ আগতে আমি অকমান থিওৰিটিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউন্ড এটা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে এক্স্যাক্টলি মেজৰস অফ সেন্ট্ৰাল টেন্ডেন্সি বা কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ মানে কি হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ কেই প্ৰকাৰৰ থাকে বা সেইবোৰৰ অৰ্থ কি হয় সেইবোৰৰ ডেফিনিশনস কি হয় আমি সেইখিনি অকমান থিওৰিটিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো বুজি লৈ কিনে then we will be moving towards all the mathematical things or all the numerical things that we will be required to to do in this particular unit. All right. এতিয়া তোমালোকৰ ইকোনমিক্সৰ দুটা ভাগ আছে সেইখিনি গম পাইছাই প্ৰথম ভাগটো তোমালোকৰ মাইক্ৰো ইকোনমিক্স হয় সেকেন্ড পাৰ্টটো স্ট্যাটিস্টিক্স হয় But statistics তোমালোকৰ first unit to basically start হয় the definitions of statistics no কি হয় পৰিসংখ্যা কি হয় তথ্য data কি হয় primary sources secondary sources তাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ এই measures of central tendency part খিনি আহে এটা statistics আমাৰ basically আমি কি কৰিব লাগে আমি তথ্যবোৰ লৈ কিনে আমি সেই তথ্যখিনি আমি analyze কৰিব লাগে interpretation কৰিব লাগে but তথ্যখিনি পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু বা ডেটাখিনি পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আমি analyze কৰিব নোৱাৰো so first আমি কি কৰো আমি ডেটাখিনি analyze কৰি কিনে আমি grouping কৰিব লাগে organization কৰিব লাগে first we collect the data then after collection what we'll do we will be organizing the data organize কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি tabulate কৰাৰ পিছতহে কিন্তু আমাৰ next step টো হ'ব ডেটা খিনি আমাৰ analyze কৰা তথ্যখিনি আমাৰ analyze কৰা আৰু যোনটো branch of economics বা যোনটো branch of statistics এই তথ্যখিনি আমাক analyze কৰিবলৈ help কৰে বা ডেটাখিনিৰ পৰা ডেটাখিনি analyze কৰি কিনে সেই ডেটাৰ পৰা আমাক conclusions উলাবলৈ আমাক সহায় কৰে সেই particular branchক আমি কি বুলি কওঁ descriptive statistics বুলি কওঁ statistics যোনে ডেটাখিনি describe কৰিব alright আৰু এই descriptive statistics টোই কিন্তু আমাৰ আৰম্ভ হ'ব measures of central tendency বা কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপৰ পৰা So, you are going to describe statistics with the help of the very, basic elements in statistics. That is your measures of central tendency. All right? It's a measure of central tendency kintu ami kitaba average buliu ko de. Measure of central tendency kami kitaba average buliu ko. It's a measures of central tendency by average or meaning to ki hoy ami sailo. So it represents a single value which represents the entire data. So measure of central tendency is a particular value, is a particular, figure, juntu gute tumar hatot thoka totthyokhini represent koribo. Etia jetia ami data collect koru, data khini bahut bulkot pao. The quantity of the data that we are getting is or might be in a huge bulk. Aru he data khini represent juntu particular figure বা juntu particular value he entire data khini represent koribo তাকে আমি কি বুলি কও তাকে আমি central tendency বা measure of central tendency বা আমি average বুলি আমি কৈ আছো all right and a tendency of the data to move towards the central value so যেতিয়া আমি তথ্যখিনি আমি লম suppose আমাৰ তাত এইখিনি তথ্য আছে বা এইখিনি data আছে সেই data খিনি এটা tendency থাকিব to move towards the center All right. So যেতিয়া যোনখিনি data আমি use কৰি আছো সেই data খিনিৰ যেতিয়া এটা tendency থাকে to move towards the centermost figure তেতিয়া হলে তাক আমি কি বুলি কওঁ তাক আমি measures of central tendency বুলি কওঁ So whenever the data you are having in hand or whenever the data that you are using has got a particular tendency
Okay, the data, whenever they are having a particular tendency to move towards a centermost figure or to move towards a centermost value, then that particular phenomenon is basically termed as your measure of central tendency. So measure of central tendency mane ami ki bujhi palu, it is a particular single value which is going to represent the entire data. Eta particular value, eta particular number বা eta particular figure যোনটো গুটেই তোমাৰ হাতত থকা তথ্যখিনি তোমাক describe কৰিব বা গুটেই তথ্যখিনি তোমাৰ represent কৰিব আৰু যেতিয়া এই তথ্যখিনি এই ডেটাখিনিৰ এটা tendency থাকে to move towards a center মধ্যমাৰ ফালে যোৱাৰ যেটা এটা tendency থাকে সেই tendency আমি কি বুলি কওঁ তাকে আমি measures of central tendency বুলি কওঁ ঠিক আছে so in very simple language this is what measure of central tendency is going to talk about. It's a measure of central tendency পঢ়াৰ বা কিয় পঢ়িব লাগে তাৰ পিছফালে আমাক কিছুমান reason দিয়া আছে. So we have certain objectives to study measures of central tendency. So first objective to কি হয় চোৱা to represent huge data in summarized form. So মই কথাটো আগতেই কৈছো যে যেতিয়া আমি তথ্য আমি সংগ্ৰহ কৰো whenever we collect data খিনি কিন্তু আমি in a huge bulk পাওঁ. But সেই entire huge bulk of data খিনি পটকে কিন্তু represent কৰা বা সেই data খিনি পোৱাৰ লগে লগে সেই গোটেই data খিনিৰ পৰা কিবা এটা conclusion উলোৱাটো অকমান দিগদাৰ বা অকমান time consuming হৈ যায়. So central tendency main কামটোৱে কি হয় যে central tendency এই গোটেই তথ্যখিনি summarize কৰি কিনে সৰু সৰু figures বা সৰু সৰু valuesত আমাক represent কৰিব আৰু সেই সৰু values খিনি পিছলে আমি conclusion draw কৰিবৰ কাৰণে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় হয়. So the very first objective or the very first function of your measure of central tendency is to summarize the entire huge chunk of data or to summarize the entire huge bulk of data into single figures আৰু সেই figures খিনি পিছলে আমি conclusion draw কৰিবলৈ আমাৰ বহুতখিনি সহায় হয়. Second objective to কি হয় to make comparisons easier. Okay, so যেতিয়া আমাৰ হাতত সৰু সৰু figures থাকে যোনটো গোটেই data খিনি represent কৰিব সেই সৰু figures খিনি compare কৰিবলৈ easy হয়. Suppose আমাৰ তাত দুজন student আছে A আৰু B যদি A ৰ marks খিনি আমাক দিয়া আছে 5টা subjectৰ marks দিয়া আছে B ৰো 5টা subjectৰ marks দিয়া আছে আমি যদি compare কৰিব লাগে A বেছি পাইছে নে B বেছি পাইছে আমি marks খিনি ভালকে চাব লাগিব চাই কিনে compare কৰিব লাগিব but সেইটো নকৰি যদি আমি A ৰ অকল percentage টো লওঁ আৰু B ৰ অকল percentage টো লওঁ percentage to চাই কিনে কিন্তু within seconds আমি কৈ দিব পাৰিম যে A বেছি marks পাইছে নে B বেছি marks পাইছে okay so a percentage to কি হয় it is nothing but the average but percentage is nothing but the particular value যোনটো এই পাঁচটা subject represent কৰি আছে right so যেতিয়া আমি এই percentage বা যিকোনো এটা সৰু এটা value চাই কিনে আমি পটকে compare কৰি দিব পাৰি আছো so comparison of ফালে দি কিনেও কিন্তু central tendency আমাক বহুতখিনি help কৰে. Thirdly, to help in decision making. So obviously যেতিয়া গোটেই data খিনি আমি একদম সৰু সৰু figures of represent কৰি আছো আৰু সেই সৰু figures খিনি আমাক compare কৰিবলৈ সহায় কৰি আছে compare কৰাৰ লগে লগে আমি গম পাই গৈছো যে কোনে বেছি পাইছে কোনে কম পাইছে so that is going to also help us to come to a decision element যে কাক বেছি effort কোনে বেছি effort দিব লাগিব কোনে বা অকমান কম effort দিলে হৈ যাব so এই comparison part খিনি বা decision making part খিনি কিন্তু আমাক central tendency বহুতখিনি help কৰে আৰু last to draw conclusions about population from the sample এটা population কি হয় sample কি হয় সেইখিনি আমি অকমান বুজি লবলৈ চেষ্টা কৰো এটা population to কেতিয়া আমি census বুলিও কিনেও কওঁ suppose মোৰ তাত 100টা units আছে so my area of interest is to study this entire 100 units but কেতিয়াবা আমাৰ কি হ'ব পাৰে economic problems economic deficiency কাৰণে বা time constraints ৰ কাৰণে কি হয় যে মই এই গোটেই 100 জন মানুহৰ পৰা বা 100টা ইউনিটৰ পৰা data collect কৰিবলৈ মোৰ দিগদাৰ হ'ব পাৰে বা মই data collect কৰিব নোৱাৰিব পাৰো so হেতু কাৰণে কি কৰিব পাৰো আমি এই 100টা populationৰ পৰা maybe randomly মই 20 জন population মই select কৰি লৈছো আৰু এই 20 জন population এই 20 জন এলিমেন্টক আমি কি বুলি কওঁ sample বুলি কওঁ
কিয় sample বুলি কওঁ because these 20 units are representing the entire 100 population আমি এইটো assumption লৈ কিনে কিন্তু এই 20টা sample আমি select কৰো যে এই 20টা sample কি কৰিব এই 20টা sample গোটে 100টা population incorrectly truly represent কৰিব then what we do আমি এই 20টা sample পৰা যোনখিনি আমি তথ্য আমি পাম বা data আমি পাম সেই data খিনি আমি population লগত আমি associate কৰি দিও so এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰো আমি গোটে population বিষয়ে আমি conclusions draw কৰিব পাৰো on the basis of the data that we have obtained from the particular sample so to draw conclusions about population from the sample so যেতিয়া আমাৰ হাতত সময়ৰ অভাৱ থাকে বা economic efficiency আমাৰ নাথাকিব পাৰে বা time constraint হ'ব পাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো আমি এই স্যাম্পলৰ পৰা আমি ডেটা কালেক্ট কৰি কিনে এই স্যাম্পলৰ তথ্যখিনি কিন্তু আমি পপুলেশনৰ তথ্য বুলি কিনে আমি দেখাই দিব পাৰো on the assumption that the observations or the information that we are getting from the sample is exactly the same to the data that we will be getting from the entire population all right so these are the basic objectives for which but these are the basic functions for which we need to study the measures of central tendency clear এতিয়া types of average বুলি তোমালোকে পাবা so আমি types of average to তিনিটা ভাগত ভগাই দিও এটা আমি কম mathematical average the other is a positional average and the other is commercial average so mathematical average er bhitor ami arithmetic mean geometric mean aru harmonic mean porbo okay so under mathematical average ami tinita dhoroner mathematical average porbo one is your arithmetic mean second is geometric mean and the third is your harmonic mean under positional average position mane june kiba eta position dekhabo je highest number highest position hobo pare ba middle most value hobo pare so position er bhitor ami median porbo aru both porbo aru commercial average so junbur commerce student hoy teoloke ekhini familiar hoy so commercial average er bhitor ami ki porbo ami moving average porbo progressive average porbo aru composite average porbo so tumalokor syllabus ot a part ki nalage আমি অকল mathematical average আৰু positional average পঢ়িব লাগিব but তোমালোকে জানি থোৱাটো ভাল যে types of average ত আমাৰ এই তিনিটা ধৰণৰ average আমাৰ আহিব পাৰে okay so this is a basic background of your measures of central tendency so আমি measures of central tendency definition পঢ়িলো meaning পঢ়িলো আৰু objectives কিয় measures of central tendency আমাৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব পাৰে বা measures of central tendency উপকাৰিতা কি হ'ব পাৰে আমি সেইখিনি বুজিলো আৰু types of average averageৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি পাতিলো so I hope তোমালোকে theoretical background খিনি বুজি পাইছা so if this part is clear then we will move to the next part that is আমি arithmetic mean লৈ কিনে আমি আজি গোটে session to discuss কৰিবলে চেষ্টা কৰিম all right I hope এই part খিনি তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা ধৰণৰ ডাউট থাকে এই পাৰ্ট খিনিত you all are please feel free to comment on the comment section so that আমিও গম পাম যে তোমালোকৰ যদি কিবা problem হৈছে বা কোত problem খিনি হৈ আছে and accordingly we will be able to take those things up all right so let's start with arithmetic mean যাক আমি অসমীয়াত সমান্তৰ মাধ্য বুলি কওঁ so we'll talk about arithmetic mean অসমীয়াত আমি ইয়াক কওঁ সমান্তৰ মাধ্য So arithmetic mean বা mean or definition কি হয় it is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observation so আমাৰ হাতত যিমান তথ্য থাকে যিমান data থাকিব সেই গোটে data খিনি আমি sum কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব
sum মানে add কৰিব লাগিব প্লাস কৰি কিনে আমি কিহেৰে ডিভাইড কৰিম by the total number of observation so আমাৰ তাত যিমানটা তথ্য থাকিব 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to the nth number of observation divided by the total number of values that we are having in hand so সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ আমি তাত arithmetic mean বুলি কওঁ suppose আমাৰ হাতত তথ্য আছে x1 x2 x3 x4 x5 x6 ঠিক আছে so therefore arithmetic mean আচ্ছা arithmetic mean ক আমি x bar বুলি আমি ডিনোট কৰো দেই arithmetic mean ক আমি x bar বুলি ডিনোট কৰো এটো মনত ৰাখিবা so therefore arithmetic mean x bar is equal to কি হ'ব x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 divided by কি হ'ব total number of observations so total কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 so divided by 6 so এইটো formula use কৰিলে আমি কি পাও আমি arithmetic mean পাও so what is arithmetic mean it is the sum so plus কৰিছো আমি sum কৰিছো right so it is a sum of the values of all the observations divided by the total number of observations in hand so যেতিয়া আমি গোটেই observation খিনি plus কৰি কিনে সেই গোটেই observations খিনিক total number of value বা total number of observations ৰ লগত আমি divide কৰি দিও then that is going to give us a particular value যাক আমি কি বুলি কওঁ তাক আমি arithmetic mean বুলি কওঁ all right এতিয়া arithmetic mean meaner sums খিনি কৰাৰ আগতে আমি এটা particular সৰু concept এটা আমি discuss কৰি লওঁ so the arithmetic mean এ হোক বা median এ হোক বা mode এ হোক we are going to talk about something known as series কাম কৰিব লাগিব এইটো টাইমতে সদায় লাইন হৈ আছে Okay, so যেতিয়া আমি arithmetic mean এ কৰো বা আমি median এ কৰো বা আমি mode এ কৰো আমি তিনিটা ধৰণৰ series লৈ কিনে আমি কথা পাতিব লাগিব so সেইখিনি মই বুজাই দিছো sums খিনি start কৰাৰ আগতে so we will be talking and dealing with three forms of series all right so the very first আমি ইয়াক individual series বুলি কওঁ second is your discrete series and the third is a continuous series okay so individual series or ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি অকল ডেটা খিনি পাম suppose x1 x2 x3 up till xn okay under individual series আমাক অকল ডেটা খিনি দিয়া থাকিব but ডেটাৰ লগতে frequency হোক বা mid values হোক বা range হোক সেইবোৰকো দিয়া নাথাকে so যেতিয়া আমাৰ হাতত অকল ডেটাস অকল individual values individual numbers বোৰ দিয়া থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ তাক আমি individual series বুলি কওঁ ঠিক আছে এটা discrete কি হয় discrete আমাক values বোৰ দিয়া থাকিবই suppose x1 x2 x3 x4 but এই values ৰ লগত আমাক frequency দিয়া থাকিব maybe f1 f2 f3 f4 so এই frequencies বোৰে এইটোৱে mean কৰিব যে x1 এই x1 particular data to কিমান number of time repeat হৈছে f1 এ কি represent কৰিব যে x1 value to কিমান number of time repeat হৈছে f2 এ কি represent কৰিব যে x2 data to বা x2 value to কিমান number of time repeat হৈছে
Similarly, F4 এ কি represent কৰিব? F4 এ এইটো represent কৰিব যে X4 কিমান number of times গোটেই ডেটাটোত repeat হৈছে। Okay? So যেতিয়া value লগত ডেটাৰ লগত আমাক frequency, that is number of times the particular element is occurring in the particular data set, এইখিনি আমাক দিয়া থাকিব, that is termed as a discrete series. Alright? আৰু কন্টিনিউয়াছত কি হয়, কন্টিনিউয়াছত আমি এটা ৰেঞ্জ স্পেসিফাই কৰো। ৰেঞ্জ যেনেকে 0 to 5 হ'ব পাৰে, 5 to 10, 10 to 15, এনেকে ৰেঞ্জ দিয়া থাকিব আৰু লগতে আমাক ফ্ৰিকুৱেন্সি থাকিব, মেবি f1, f2, f3. So continuous series-ত আমি এনেকে এটা values নাপাও, but আমি কি পাম, আমি এটা range পাম। আৰু এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত f1 এলিমেন্টটো কিমান number of time repeat হৈ আছে, এই 5 to 10 ৰেঞ্জৰ ভিতৰত f2 frequency এলিমেন্টটো কিমান number of time repeat হৈ আছে, সেই particular বস্তুটোৱে continuous series এ show কৰিব। Okay? So individual series মানে কি হয়, যেতিয়া অকল আমাৰ হাতত individual data, individual তথ্যখিনি থাকে, তাক আমি individual series বুলি কম। And the discrete series কি হৈ আছে, আমাৰ তাত data তথ্যখিনি আছে, but লগতে আমাৰ হাতত frequency বোৰ আছে, যে সেই তথ্যটো কিমান number of times repeat হৈছে, কিমান number of cycles repeat হৈছে in the given data set. That is your discrete series. And under continuous series, what is happening? You are having a range. Range, suppose 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. কেতিয়াবা 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, এনেকেও পাব পাৰা। আৰু এই ৰেঞ্জৰ লগতে আমাক ফ্ৰিকুৱেন্সিজ দিয়া থাকিব, যাৰ অৰ্থটো এইটোৱে হৈছে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এই f1 ৰ ভ্যালুটো কিমান নাম্বাৰ অফ টাইম ৰিপিট হৈছে। ওকে, সো এই তিনিটা ধৰণৰ সিৰিজ লৈ কিনে কিন্তু আমি আমাৰ গোটেই ক্যালকুলেশনস খিনি আমি গোটেই চ্যাপ্টাৰটোত কৰিব লাগিব। So I hope you are pretty clear with individual, discrete and continuous series. Okay, so let's start up with the very first sum of your arithmetic mean. So আমি individual series লৈ কিনে কৰিম। So let's start. Arithmetic mean. Arithmetic mean, মই am লিখিছো দেই, arithmetic mean in individual series. In individual series. আৰু এটা কথা মই কৈ থৈ দিছো, আমি কিন্তু তিনটা মেথডস ইউজ কৰিম হা, গোটেই চ্যাপ্টাৰটোত আমি তিনটা মেথড ইউজ কৰিম স্পেশালি ফৰ arithmetic mean. এটা হ'ল আমাৰ ডাইৰেক্ট মেথড, other second to হ'ব আমাৰ shortcut method, and the last third is your step deviation method. Step deviation method. So এই তিনিটা মেথড আমি ইউজ কৰিব লাগিব for individual series, discrete series and continuous series. আৰু এই তিনিটা মেথডৰ কিন্তু ফৰ্মুলাবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব, series লৈ কিনে ফৰ্মুলাস বেলেগ হ'ব। So এই পাৰ্টিকুলাৰ চ্যাপ্টাৰটোত একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই কিন্তু আমি বহুত যথেষ্টখিনি আমি ফৰ্মুলাস লৈ ডিল কৰিব লাগিব। So এটা কথা কৈ কিনে মই অংকখিনি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো, সদায় মই এনেকৈ আৰম্ভ কৰা অংকখিনি। এই চ্যাপ্টাৰটো সাংঘাতিক ইজি হয় যদিহে আমি ফৰ্মুলাসখিনি অকমান মনত ৰাখি কিনে অংকখিনি আমি প্ৰেক্টিস কৰো। প্ৰেক্টিস নকৰিলে কিন্তু এই ইজি বস্তুখিনিও সাংঘাতিক টান হৈ যাব পাৰে। সো ফৰ্মুলাসখিনি মনত ৰখাটো বহুত দৰকাৰ, আৰু সেকেন্ডলি ভালকৈ আমি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব। অলৰাইট, সো arithmetic mean in individual series ত আমি first will start up with the direct method. So direct method টো আটাইতকৈ সহজ মেথড বুলি আমি কওঁ, আৰু ডাইৰেক্ট মেথডৰ ফৰ্মুলা কি হয়, x bar equal summation x by n. Okay, so the x bar মানে কি হ'ব, x bar is your mean, arithmetic mean show কৰি আছে। Summation x মানে কি হয়, summation x মানে x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 up to xn. So total number of observations, total number of values that we're having in hand, divided by n মানে কি আছিলে, n মানে total number of observations that we're having. All right, so this is the formula for individual series and the direct method. Okay, so আমাক এটা question দিয়া আছে, let's start up with this question. এটা question আমাক দিয়া আছে যে marks of 10 students are given, marks of 10 students
are given as follows. And we are supposed to calculate the arithmetic mean. Okay, so marks bro ki dia ase sao 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65. So এইখিনি marks দিয়া আছে আৰু এইটো কি series হয় individual series হয় কিয় হয় individual series because ইয়াতে আমাক অকল values বোৰ দিয়া আছে data বোৰ দিয়া আছে ইয়াৰ লগতে কিন্তু আমাক frequencies দিয়া নাই লগতে আমাক কিন্তু range specify কৰা নাই so অকল আমাক individual data বোৰ দিয়া আছে for which this is a case of individual series ঠিক আছে so 10 জন students ৰ marks আমাক assign কৰা হৈছে and you are asked to calculate the arithmetic mean so আমাৰ solution কি হ'ব x bar equal summation x by n so summation x মানে কি হ'ব এই গুটেই কি number প্লাস কৰিব লাগিব so কেনেকৈ কৰিম 85 plus 60 plus 50 plus 75 plus 55 plus 40 plus 55 plus 70 plus 45 plus 65 divided by কি লাগে n n মানে কি হয় total number of observations so কিমানটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 টা আছে কিন্তু আমাক কোৱেশ্চনত দিয়াই আছে 10 students so n কিমান হ'ব 10 students হ'ব so একদম ইজি এইখিনি পটকে প্লাস কৰি ডিভাইড বাই 10 কৰা so just quickly do it কৰি কিনে comment or put your answer over the comment section পটকে এইখিনি কৰা কৰি কিনে put the answer over the comment section so when you will do তোমালোকে পাবা যে উপৰত 600 divide by 10 কাটি দিলে it will be 60 so answer will be 60 so mean marks by arithmetic mean কিমান হ'ব এটো series or the answer will be 60 right so this is a very basic and a very easiest formula and the entire set of formulas that you'll be getting ঠিক আছে so I hope individual series or direct method to clear hoise now let's move to the shortcut method the second method so second method number 2 will have the shortcut method so shortcut method of formula to অলপ বেলেগ হ'ব x bar equal a plus summation d by n okay so x bar মানে কি হয় জানোৱে আমি x bar is the arithmetic mean a মানে কি হয় a হয় assumed mean এটা assumed mean মানে আমাক যোনটো তথ্য যোনটো আমাক ডেটা দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আমি এটা ভ্যালু আমি বাছি উলিয়াম যাক আমি নিজে আমি ভাবিম যে সেইটো mean হয় বুলি সো আমি assume কৰি লম যে গুটে ডেটাৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু আমাৰ assumed mean হ'ব ঠিক আছে then summation d আছে এটা d উলোৱাৰ ফৰ্মুলা এটা আছে তাক আমি কও x minus a okay so এটা d মানে summation d মানে প্লাস কৰিলে হল summation is adding up d কেনেকৈ উলিয়াবা d is equal to x minus a আৰু n তো আমি জানো n মানে total number of observation okay so this is a formula for shortcut method so x bar equal a plus summation d by n a মানে কি হয় assumed mean হয় আমি গুটে ডেটাৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু আমি mean বুলি ভাবি লম so সেই ভাবা ভ্যালুটোক আমি কি বুলি কৈ আছো a বা assumed mean বুলি কৈ আছো আৰু d মানে কি হ'ব d মানে x minus a হয় okay so এটা আমি এক্সাম্পল লৈ কিনে এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে অকন চাই লও so suppose আমাক এটা ডেটা দিয়া আছে so আমাক x or value দিয়া আছে maybe 85 60 50 75 55 40 55 70 45 65 so এইখিনি আমাক দিয়া আছে so ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্স্ট আমাক এই a টো লাগিব so এইটো আমাক তথ্য দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি যিকোনো এটা ভ্যালু a বা assume mean বুলি আমি ভাবি লম
So আমি 50 কে আমি a বুলি assume কৰি আছো এই 50 টোক আমি কি বুলি assume কৰিছো a বুলি assume কৰিছো এতিয়া আমাক কি লাগে d লাগে so next column টো আমি d বুলি লিখিম so d ৰ ফৰ্মুলা কি আছিল x minus a right so আমি the first corresponding element টো চাও ইয়াতে x মানে কি হ'ব 85 minus a কিমান লৈছো 50 so 85 minus 50 কিমান পাম 35 পাম next x মানে কিমান 60 a মানে কিমান 50 so 60 minus 50 কিমান হ'ব 10 next x মানে 50 a ও 50 0 তাৰ পিছত কি হ'ব 75 minus 50 কিমান হ'ব 25 so এনেকৈ আমি যদি আমি কৰি লও so আমি কিমান পাম 5 তাৰ পিছত আমি 10 5 25 15 right so এই গোটেই ভ্যালু খিনি প্লাস কৰিলে আমি কি পাম সাবমিশন d পাম so সাবমিশন d ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 100 ঠিক আছে নে ইয়াৰলৈকে so x ৰ পৰা আমি এটা ভ্যালু a বুলি আমি উলিয়াই লম so মই 50 লৈছো কম্পালসৰি নহয় যে 50 লবা যি কোনো লব পাৰা 85 লব পাৰা লাষ্টৰ 65 লব পাৰা 55 লব পাৰা মই 50 লৈছো তোমালোকে বেলেগ এটা ভ্যালু লৈ কিনেও কৰি চাব পাৰা আনসাৰটো একেই পাবা ওকে সো x ৰ পৰা যি কোনো এটা ভ্যালু a বুলি লবা দেন আমাক d লাগে d মানে কি হয় x a so x ৰ পৰা a মাইনাস কৰি যাবা you will get the values then a particular value বোৰ add কৰি দিবা submission d উলিয়াই যাব 100 so এটা আমি let's put the formula therefore x bar equal কি হয় a plus submission d by n a আমি কিমান লৈছো 50 লৈছিলো right a 50 লৈছো so 50 plus submission d কিমান পাইছো 100 by n কিমান হয় 10 হয় ন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so n is 10 0 0 cancel so 50 plus 10 কিমান হ'ব your answer will be 60 clear I hope এটো তোমালোকে বুজি পাইছা ভালকে so if this is okay then we'll move to the third method that is your step deviation method so আমি direct method কৰিলো shortcut method কৰিলো and now we'll move to the third method under your individual series that is your step deviation method all right so let's do the third method so number 3 step deviation method so step deviation method or formula to অকনমান বেলেগ হ'ব x bar equal a plus summation d dash by n into c okay so x bar মানে arithmetic mean হয় a মানে assumed mean আমি কৰিছো already অলপ আগতে এটা summation d dash আগৰটোত আমাৰ কি আছিল আগৰটোত আমাক d লাগিছিলে okay d মানে কি আছিলে x minus a আছিলে এতিয়া আমাক কি লাগে d dash লাগে so d dash ৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব d dash equal to x minus a by c বুলি কও আৰু এই c টো কি হয় this is a common factor c মানে common factor বুলি আমি কও ঠিক আছে so step deviation method of formula কি হয় x bar equal a plus summation d dash by n into c d is x minus a d dash কি হ'ব x minus a by c and what is c c is a common factor so a common factor to কি হ'ব লাগে কেনেকে আমি এই common factor to লম হেতু আমি এই অংকটো কৰিলে তোমালোকে বুজি পাই যাবা খালি ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা x bar equal a plus summation d dash by n into c d dash মানে কি হয় x minus a divided by c where c is the common factor আৰু এই a টো কি আছিল a was the assumed mean all right so let's take an example আকৌ x ৰ values দিয়া আছে আমাক 85 60 আগৰ example তে লৈছো দেই 50 75 55
40 আকৌ 55 দিয়া আছে 70 45 65 right so আমাক এটা a লাগে a মানে assume mean লাগে so আমি 52 কে a বুলি ধৰিছো 50 is a next d dash লাগে আমাক but d dash উলোৱাৰ আগতে আমি সদায় d টো উলিয়াই লব লাগিব দে so আমি আগতে d টো উলিয়াই লম d ৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে x minus a আছিলে so x minus a মানে কি হ'ব 85 minus 50 right so 85 minus 50 কিমান হ'ব 35 then 60 minus 50 কিমান হ'ব 10 তাৰপিছত 0 25 5 10 5 20 5 15 so I am very hopeful that a d table to উলাওতে d column to উলাওতে তোমালোকৰ problem হোৱা নাই তো আমি ইয়াৰ আগৰ method to d আমি উলিয়াইছোৱে একে process use কৰিছো okay so d x minus a উলিয়ালো but আমাক কি লাগে আমাক d dash হে লাগে কিন্তু so d dash ৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে d dash equal x minus a by c আৰু c মানে কি হয় c is a common factor এটা এই c বা common factor to কেনেকৈ আমি decide কৰিম আমি এই d ৰ ভ্যালু খিনি চাম 35 10 0 25 5 10 5 20 5 15 এই d ৰ আমি ভ্যালুবোৰ চাম আৰু d ৰ ভ্যালুবোৰ চাই কিনে আমি এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ লব লাগিব যোনটো নাম্বাৰ এই গোটেই ভ্যালুজ বোৰৰ লগত ডিভিজিবল হয় ওকে সো c is a common factor আৰু সেই common factor to আমি এইটো চাই কিনে লব লাগিব a particular number which is divisible by all the numbers in the d column so a particular number which will be divisible by all the values in this particular d column will be your common factor or will be the value of c so it is what so 5 এ divide হোৱা number আছে so আমি c আমি 5 বুলি লম so c equal 5 right so 35 divide by 5 কৰিলে কিমান পাবা 7 10 divide by 2 কৰিলে 10 divide by 5 কৰিলে 2 this will be 0 25 divide by 5 কৰিলে 5 1 2 1 4 1 3 okay so 7 to কেনেকৈ পালো 35 divide by 5 2 to কেনেকৈ পালো 10 divide by 5 so আমি just a particular number to 5 ৰে divide কৰি দিছো a number to 5 ৰে divide কৰি দিবা a number to 5 ৰে divide কৰি দিবা so whenever we are dividing this particular column with 5 or c we are getting d dash এটা আমাক কি লাগে সো summation d dash লাগে so summation d dash ৰ কাৰণে কি কৰিবা এই গোটেই column টো প্লাস কৰি দিয়া so when you add up the entire column you will get the answer is 20 right then লিখিবা therefore x bar equal কি হ'ব a plus summation d dash by n into c so a আমি কি লৈছিলো 50 লৈছো assume mean was 50 so 50 plus summation d dash কিমান পাইছো 20 পাইছো n কিমান আছে 10 এই হ'ব n মানে total number of observation 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so we have 10 into c c কি লৈছো আমি 5 লৈছিলো common factor is 5 so common factor will be 5 কাটি দিয়া 50 plus 2 into 5 হলে 10 50 plus 10 equal 60 so your answer will be 60 right so this is the way how we are going to solve arithmetic mean for individual series under a state deviation method right so I hope তোমালোকৰ individual series খিনি clear হৈছে so this is clear then we'll move to the second series that is a discrete series moving to the second series that is a discrete series so discrete series or এটাই difference হ'ব যে এতিয়া আমি frequencies পাম alright so frequency কি আছিলে number of times a particular value or particular observation is being repeated is being circulated in a particular data series তাকে আমি frequency বুলি কম so now we will be having an add-on thing or add-on component in the entire data set and that will be the element of frequencies here so frequencies আহাৰ লগে লগে আমাৰ formulas কিনো কি হ'ব অকমান
চেঞ্জ হৈ যাব অলৰাইট so we'll do arithmetic mean in discrete series so we start with the shortcut method so shortcut method formula কি হ'ব x bar equal summation fx by summation f so f মানে কি হয় f is the total number of observation বা f is the total frequencies alright f মানে total number of observation বা total frequencies so আমাক question দিয়া আছে এটা আমি এটা example লৈ কিনে solve কৰো from the following data of marks obtained by 60 students calculate average marks so average বুলি কৈছে মানে আমি central tendency বা mean এ উলিয়াব লাগিব so আমাক দিয়া আছে table to x ৰ value দিয়া আছে 20 30 40 50 60 70 since discrete বুলি কৈছো so we will be having another column of f যাক আমি frequencies বুলি কওঁ so frequency কিমান দিয়া আছে 8 12 20 10 6 4 so summation f কিমান হ'ব 60 এটা frequency interpretation to কেনেকে কৰিবা আমি এনেকে interpret কৰো যে 20 marks to 8জন students এ পাইছে so 8 students have obtained 20 marks out of the total 60 students 8 students have obtained 20 marks out of 60 total students 12 students have obtained 30 marks out of total 60 students only 4 students have obtained 70 marks so আমি এনেকে interpret কৰিব লাগিব okay so ইমানখিনি information দিয়া আছে and you are asked to calculate average with the help of shortcut method so shortcut method formula কি হয় x bar equals summation fx by summation f so fx মানে frequency column to আৰু x column to multiply কৰিব লাগিব so আমাৰ next column কি হ'ব fx so fx ৰ কাৰণে কি কৰিবা এই f column to frequency column to আৰু x column to multiply কৰি দিবা so 8 into 20 কৰিলে কিমান পাবা 160 so 8 টা multiply কৰিলে 160 পাম then 30 into 12 কৰিলে কিমান পাবা 360 40 into 20 কৰিলে 800 next 5 into 10 15 into 10 কৰিলে 500 next you will be getting 360 next 280 so summation fx লোৱা summation fx মানে গোটেইখিনি প্লাস কৰি দিয়া কিমান পাবা 2460 পাবা right এটা ফর্মুলা কি হয় therefore x bar equal summation fx by summation f so summation fx কিমান পাইছো 2460 আৰু summation f কিমান আছে 60 so just divide কৰি কিনে solve কৰা answer to 41 পাবা so average marks কিমান হয় এই গুটে marks ৰ ভিতৰ average marks কিমান হ'ব average marks is your 41 so maximum number of students e kiman marks paise 41 marks paise so this is your shortcut method of your discrete series okay I hope it is pretty clear to you all so next we'll move to the sorry it's about direct method hobo dei very sorry
Just pardon for this thing. This is a direct method, that is x bar equals summation fx by summation f. Alright. So next move to the second method. I hope this method is pretty clear to you all. Let's move to the second method. Moving to the second method. It is a shortcut method. So shortcut বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আমাৰ হে assumed mean or component to আহি যাব, okay? So x bar equal a plus summation fd by summation f. So a মানে কি আছিলে? A মানে assumed mean আছিলে, আমি কৰিছো already. F is frequency of course. D মানে কি আছিলে? আমি কৰিছো already. D equal to x minus a. So these are familiar things. এইখিনি আমি already কৰিছো মাত্ৰ. So x bar is arithmetic mean, a is assumed mean, f is frequencies of course, and d is x minus a. Alright. So let's have an example and try to solve the sum. So আমাক value দিয়া আছে x or 20. আমি আগৰ টেবুলতে লৈছো দেই. And we have frequencies. Frequency দিয়া আছে 8, 12, 20, 10, 6, 4. So summation f is given as 60. Right. So first আমাক a লাগে, assume mean লাগে. So maybe আমি 40 কে আমি a বুলি ল'ব পাৰো. So আকৌ মই কৈছো মই 40 লৈছো, তোমালোকে 20 ল'ব পাৰা, 70 ল'ব পাৰা, anything you can take. So আমি 40 লৈছো, এতিয়া আমাক কি লাগে? d লাগিব. So d ৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে? x minus a. Right, d মানে x minus a. So x 20 minus a কিমান? 40. কিমান হ'ব? Minus 20. x is 30 minus a কিমান? 40. Answer কিমান পাবা? Minus 10. So এইটো হ'ব 0, 10, 20, 30. Right? Just x or পৰা a minus কৰি দিয়া, you'll get this particular table. Next আমাক কি লাগে চোৱা? fd লাগে. We want fd. So fd কাৰণে কি কৰিবা? এই f table to d table to multiply কৰি দিয়া. So 8 multiplied by minus 20 কিমান পাবা? Minus 160. 12 multiplied by minus 10 কিমান হ'ব? Minus 120. 20 into 0, 0. 10 into 10, 100. 6 into 20, 120. Next 4 into 30, you will also get 120. So a table to plus কৰি দিয়া. Plus মানে you know, a খিনি minus কৰি কিনে just solve কৰিবা. Answer fd কিমান পাবা? Summation fd will be equal to 60. Clear? Just a দুটা plus কৰি কিনে answer negative পাবা. তাৰপৰা এইখিনি just solve কৰি দিয়া. You will get the answer as 60. So basic calculations খিনি পাৰিবা. এইখিনি ইমান কৈ থাকা নাই মই হেতু কাৰণে. So the formula put কৰা, therefore x bar equal কি হয়? a plus summation fd by summation f. So a আমি কিমান লৈছো? a আমি 40 লৈছো plus summation fd কিমান পাইছো? 60. Summation f কিমান পাইছো? 60. So 60 by 61, 40 plus 1 হলে কিমান হ'ব? Your average marks is equal to 41. Clear? So I hope this shortcut method is also pretty clear to you all. It's easy. It's very easy. খালি আমি অকমান practice কৰিব লাগিব. Okay? Let's move to the third method. That is your step deviation method. The third and the very last method for today's session. So moving to the very last and the third method for today's session. That is your step deviation method in case of your discrete series. All right. Number 3, step deviation method.
So step deviation method or formula to ki hobo x bar equal a plus summation f d dash by summation f into c. So x bar ki asile, x bar is arithmetic mean. A mane ki hoy assumed mean ami kori asu. F stands for frequencies. D dash ase. So ami first d uliabo lagibo. D mane ki hoy x minus a asile. Similarly d dash ki hobo, it is equal to x minus a by c. And what this stands, c stands for, c will stand for the common factor. Common factor junture ami gote d column to divide koro paro, divisible hoy. Okay, that is the c element. So under step division method, formula ki hobo x bar equal a plus summation f d dash by summation f into c. So let's take up an example and try doing this particular sum. So আমাক x ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 2 3 4 5 6 7 8 9. We have frequencies given as 10 16 11 8 6 4 3 2. Our submission f দিয়া আছে আমাক 60. So a data খিনিৰ পৰা you are expected to calculate arithmetic mean by using the step deviation method. So very first thing ki lagibo amak a lage, assume mean lage. So a x or pora ami jikono eta value ki lom, assume mean buli lom. So moi 5 ok assume mean buli dhorisu. Ako koisu same kotha to moi 5 loisu doesn't mean that tumaloke 5 loboi lagibo. You can take up any particular value as assume mean, last logo answer to eki paba kintu. So moi 5 loi kori asu, maybe tumaloke 2 3 8 9 ji কোনো এটা number লৈ কেনে তোমালোকে try কৰি চাব পাৰা, practice হৈ যাব, all right? So a লৈছো আমি assume minus 5, then আমাক কি লাগিব d dash, but before going to d dash আমাক d লাগিব. So we'll calculate d column. d মানে কি আছিলে x minus a. So first value to চোৱা, x is 2, a 5. So x minus a, 2 minus 5 মানে কিমান হ'ব minus 3. Then 3 minus 5 কৰিলে minus 2 minus 1 0 1 2 3 4, right? Simply what you are doing, you are just subtracting x from the a variable, so you will be getting the d column. Etia amak ki lage, etia amak d dash lage. So d dash or formula ki asile x minus a by c. Now what is this c? C is a common factor. So common factor ki hobo? Common factor enekwa eta number, enekwa eta element hobo which is divisible by all the numbers in this particular d table. Eta d table chwa 3 2 1 sab unit number ase. So ami 5 10 15 lobo nwaro, 2 3 lobo nwaro. So ki lom ami 1 lom. So 1 enekwa number hobo which should be divisible by all this particular number, right? So ami c ki loisu, c will be 1 for us. So যদি আমি c 1 বুলি লও তেতিয়া হলে আমি কি পাম সোয়া, minus 3 একই পাম ভ্যালুবোৰ, minus 5 minus 1 0 1 2 3 4. So তোমালোকে চাবা যেতিয়া d ৰ কলমত এনেকুৱা ফিগাৰস বা এনেকুৱা ভ্যালু পাবা যোনবোৰ বেলেগ কোনো নাম্বাৰ লগতে ডিভিজিবল নহয়, ডিভাইড কৰিব নোৱাৰি, then what you do, you'll always go for 1. Please remember this thing, huh? যেতিয়া d column এনেকুৱা elements পাবা which is not at all divisible by any other number or any other element, then always go for 1 as the common factor. So আমি d dash পালো, but এতিয়া আমাক কি লাগে সোয়া, f d dash লাগে. So f d dash ৰ কাৰণে আমি আৰু এটা column লব লাগিব. So let's say the last column is f d dash. So f d dash ৰ কাৰণে কি কৰিবা, এই f column টো আৰু d dash column টো multiply কৰি দিয়া. তাৰ মানে 10 into minus 3 কিমান হ'ব, minus 30. 16 into minus 5 কিমান হ'ব,
Sorry, this will be minus 2. Huh? So sorry, this will be minus 2. It will minus 2 hobo de. So 16 into minus 2, kiman hobo minus 32. 11 into minus 1, answer minus 1. This will be 0. Tapisot 6 into 1, 6 paba. 4 into 2, 8. 3 into 3, 9. And last thought, 2 into 4, you'll get this 8. Right? So minus 30, minus 32, minus 11, 0, 6, 8, 9, 8. So a F column 2 or D dash column 2 multiply kore diba. Then when you solve this, a negative, positive can you solve kora paribai. So when you solve this, summation FD dash or value kiman paba, you'll get as minus 42. Calculation khini kori saba ebar, answer khini milise na nai, ebar sai loba. So FD dash or gutei khini solve korile, you'll find the final answer, summation FD dash is minus 42. Alright. So just put up the values, just formula bahai diya. So therefore, x bar equal A plus summation FD dash by summation F into C. So A ami kiman loiso? A is 5 plus summation FD dash kiman loiso? Minus 42. Minus 42. Summation F kiman paiso? 60. Aru C kiman loiso? Common factor ma ki asile? Common factor was 1. Okay. So 50 plus and minus hobo sign to change koriba 42 by 60 into 1. So when you solve this particular thing, tomaloke answer to paba somewhere around 4.30 approx. So ekhini oloban solve koriba try koriba, you'll get the answer somewhere approx at 4.30. All right. So this is a particular way how we are going to solve arithmetic mean under your discrete series using the step deviation method. Okay. So ajir session 2 we have talked about the meaning of central tendency, exactly central tendency ki hoy, central tendency objectives were ki hoy, the types of central tendency, and we have tried to understand how you are going to calculate arithmetic mean in case of your individual series and your discrete series using your direct method, shortcut method and step deviation method. So ajir karone ami amar session to yate shesh koru. This chapter is very easy. Statistics will be very easy for you all, provided you are practicing the things. So, आज मैं जिमान खिनि method practice करिसु, please एखिनि practice करिबा, try करिबा घरत, किबा problem থাকিলে feel free to pin down on the comment section, and accordingly we'll try to take up the things. In the next class, we'll talk about how you are going to solve arithmetic mean under a continuous series. All right. Till then, take care. Hope to see you all again in the next session. Thank you so much.